ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି ଡାଳରେ ଡାଳରେ ତମ। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आउ गोटे ब्लॉग को फिर से स्वागतम स्वागतम दूरदर्शन स्वागतम ये कथा आज जाऊँ रिंकू आठगड़ आउ नुआ चप्पल गोटे कि देखो के लगुच कौन आपण मन को माने अप्रूव देले तो ये चप्पल तो ये कथा आउ एबे जाऊँ रिंकू आठगड़ ताको जाऊँ मो बस स्टैंड छाड़िया बस पलैब थिला एबे भी सेमती अच्छी खाली एति फरक रिंकू आई जो बुलते एबे जाऊँगी घरटे आ यस कौन आठगड़ लॉर्ड 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 केवल से काम करें ताको आउ जे चेष्टा कल भी पारी टूट गया मैं तो टूट गया को आउ थे को मैं तो टूट गया अच्छा या स्वागत ये घर को जाए से कौन कौन निए एक्चुअली ये पैसा निए के कौन निए ये गोटे पिला नबाक आई कौन नबाक आई निज मुहर शुणी दियो ब्रेड ब्रेड नबाक आई केक नबाक आई नहीं भाई यूरा कौन यहीटा चलो तो एटा एक्सपोर्ट कर आठगड़ हाँ जाओ फाइनाली केक जाऊँ आठगड़ रघुनाथपुर केक आठगड़ जाऊँ से केक भी भारी निजक धन्य मन कर जाओ मो रघुनाथपुर आठगड़ जाऊँ ये सब आम एठी सब अजब गजब जिनस देखा मिले नहीं द द द बाकी अवशिष्टांश ओ सिनेमैटिक शॉट दुनिया ट्रैफिक नुह एक्चुअली फांका अच्छी मुझे कौन दुनिया ट्रैफिक चलो 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 बस तो यपटू आसमर पटनायक बस जाऊ गाड़ी जाऊ कौन काउला कहीं हाँ रिंकू यू आर सो काउला बाउला तब तो कॉलेज नहीं किसी नहीं चलो जेबे देखा सेबे देखा जेबे देखा कि बहुत भलो सरप्राइज रे देखा कहीं पूर्व देखा कौन ये गोटे कथा कि सरप्राइज अच्छी जेबे जेबे से इटा कहबे प्लानिंग है नहीं खाली इमेजिनेशन रे अच्छी यस खाली प्लानिंग हेले जा हबो हबो प्लानिंग हेले बड़ा लागियो से पूरा सरप्राइज या जदी आपण चाहते हम से सरप्राइज दो चैनल को सब्सक्राइब करन दो हाय हां गोटे कथा तबे देखु जो वीडियो सब्सक्राइब केम करना एटा को भलो कथा चैनल जितने सब्सक्राइब हो सेते सरप्राइज अबे यार गाइस फोन गली पइला हाथ थर जे बजंद न साला फोन गली पइला मोर एंती छाती रे बाहर की पड़ गला तळे आपण जल्दी सब्सक्राइब करे जल्दी भलो हो जल्दी भलो हो आ गोटे फोन किनि परिबी सब्सक्राइब करंतु एटा होची सबटु बड़ दुख जीवनर ते भलो कंटेंट मिलियो बस में एरा कहा बैग पत्र के रखी छले हमर नो एक्चुअली भाबी माने हमर बोली आ एठी आस्ती गाड़ी आसीबो एठी म हाथ थरुची जानि हम देवाटा काम करनु अधा जीवन से पढ़ाई आउ सकाळ मूड पूरा फक हो जाइथा check it check it तो एबे बस पलि आसलानी रघुनाथपुर ये पाखापाखि हो गलानी आना रिंकू जीव आ मुझे जी घर को खरा कि आज प्रबल हो जो वर्षा होता बहुत या से आउ गोटे जगह को जीव हेड देखिए ठीक अच्छे गला देखिए को जगह जाऊँ सी आउ व्हाट द फक गाइस से बस को पलैला भाई रिंकू अरे ये कौन है मो सागर ये ब्लॉग कंटेंट कौन बस जानी कि आम ब्लॉग बनाऊे बोली सी ट्विस्ट एंड टर्न दौची बस को पलैला आमको छाड़ी सेटा मूर्खटा कि सेटा रिंकू कौटी दौड़ी दौड़ी गोटे गला दौड़ 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 बिचारा पिलाटा दौड़ी दौड़ी जाऊँगी साला बस छाड़ी पलैला कौन कह
ଏ ଦୌଡ଼ିଛି ଦେଖ କେତେ ଜୋରେ ବସ୍ କୋଉଠି ଅଛି କେଜାଣି ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ। ଦେଖ ଦୌଡ଼ିଛି ବସ୍କୁ ଧରିବାକୁ। ମୋ ବଳ ଆଉ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ। ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ଆଉ। ଭାଇ ପଳେଇଲା ଛାଡ଼ ରିଙ୍କୁ ତ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଘରକୁ ଆଉ। ହଁ ଯାଉଛି ଦେଖାହେଲା ମୋତେ। ଯାହା ବସିକି ଗଲା ଯାହା କୁହ ଫୋନ୍ଟା ହାତରୁ ଗଳି ପଇଲା ମାନେ ମୋ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଫୋନ୍ ଇଜ୍ ସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ଆଉ। କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଯିବା ଘରକୁ। ସୋ ଗାଇଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆସିଛି ରାଠୁଙ୍ଗ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାଠୁଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ତ ବୋଉ ମୁଁ ମନିକା 3 ଜଣ ଆସିଛୁ। ଜଣେ ଆଈ ହେବ ତରଙ୍ଗ ଆଈ, ତାର ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଆସିଲୁଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଳେଇବୁ ପୁଣି ଘରକୁ। ତ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ ଆଉ। ତ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଦେଖିଲି। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷଟେ ଏଇଠି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଉ ଆମର କୋଡ଼୍ ଥିଲା 2 ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କ'ଣ କହୁଛ? ମନିକା ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ ଦେଖିଥିଲୁ ନା ଖାଲି ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲୁ? हेलो गाइस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ଏଇ କଥାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ କହିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ନା ନାହିଁ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ। एमती गाइस चिपिले या तो गाइस ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଏଇଠି ଗାଁଟା ଗାଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ଆସି ବସିଛି ନନ୍ଦନକାନନ ଛକଟି। ଘରକୁ ଯିବି ଏବେ। ଆଉ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି। ଏଇଟା ଆମର ଛକ ବି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛି ଦେଖୁଛି ବସିକି ଆଉ କ'ଣ। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପିଇଲି ଦୋକାନରୁ, ଅଜୟ ଦୋକାନରୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦୋକାନ। ତ ବସିଛି ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ମେଘ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଉଠେଇଛି। ମେଘ କେମିତି ଉଠେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟ ଆକାଶ ଟିକେ ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି। ଏପଟ ଆକାଶ ନର୍ମାଲ୍ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ମୋନିକା ସେପଟେ ତାର ବସିକି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସି ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହାଇଟ୍ ଦେଖୁଛି ରିଲ୍। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହ? ମୋନିକା ଗୀତ ବନ୍ଦ କର, କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିବ। ଏଇ ମୋନିକା କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିବ କହ। ତେରେ ପ୍ରିୟ ଗ୍ରାହକ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା କିଛି ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କମ୍ପାନୀ ମେସେଜ୍ କରୁଛି। ମମି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଟିକେ ଦେଖେଇ। ମୋନିକା ଶୋଇକି ଉଠିଲା। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋନିକାଠୁ ଏତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇ ହେବନି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ନୂଆ ଚପଲ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘ ଆସିଲାଣି ଜୋରସୋର କିନା ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇବି। ମୋନିକା ଟିକେ ଏମିତି ଯେମିତି ଆମର ଲୋକ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଧରିକି ଆଉ ଦୁଇ ହାତରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆଜି ମୋର ଗଳି ପଡ଼ିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଫୋନ୍। ସେମିତି ଜମା କରିନି ଗାଇସ୍। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଆମର କେବଳ ସିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇବାର ଅଛି। ଆମର ଆଉ କୌଣସି ମୁଁ ଏଇ ସିଟ୍ କାହିଁକି ଘୋଡ଼ଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବିଲେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ଫିର୍ ବି ସିଟ୍ ଘୋଡ଼ଉଛି ମୁଁ। ତ ବର୍ଷା ଝିପ୍ ଝିପ୍ ହେଇକି ପକଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରା ଡାର୍କ ହେଇଯିବ। ଗେଟ୍ଟା ବି ଆଉଜାଇ ଦେବା। କାହିଁ ବେକାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଥିବ। କ'ଣ ହେଉଛି କି? ଗେଟ୍ ଆଉଜାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ମୋନିକା ତ ତାର ବୁଲୁଛି ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ସେ ନୌହା ନା ହାୱା କି କ'ଣ ତାର କ୍ରେନ୍ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଛାତ ଉପରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତଳୁ ଦେଖୁଛେ। ଛାତ ଉପରୁ ଉଠି ଯିବା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ। ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଶ୍ୟାମା ସିରିଏଲ୍ ସରି। ଏବେ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେ ତଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଉପରକୁ।
ଆଉ ଉପରର ମାହୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମେଘ ପୁଣି ଉଠେଇଛି। ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ ନା ନାହିଁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମୋନିକା ତାର ପାଣି ବୋଟଲ ସହିତ ଫେରି ଆସିଛି ପୁଣି ଥରେ। ସେ ପାଣି ବୋଟଲ ଆମେ ନୂଆ ବୋଟଲ ମୋ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ତୁ ଦେଇଥିଲୁ। ୟେସ୍। ଆଉ ଏଇଥିରେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ଦେଖ। ଟମାନ ଜେର ମୁଁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ ନି। ହଁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଆଖି ତାର ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ତାର ବ୍ଲାକ୍। ଏ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ କରିଦେଇନୁ ତ ତୁ ପେନ୍ ରେ? ନା ନା ସେ ଆପେ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପିଇବି ବି ଦେଖିବ। କଣ ତୁ ପିଇବୁ ପାଣି ଲୋକ ଦେଖିବେ? ତୁ କଣ ଗୋଟେ ମହାରାଣୀ? ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବାହାରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦେଖି ଜଜ୍ କରିବନି, ଭିତରେ ଅଛି ଷ୍ଟିଲ୍। ୟେସ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଷ୍ଟିଲ୍। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖିକି ଜଜ୍ କରିବନି, ଭିତରେ ଅଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କେତେ ଥର କହିବି, ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କରନ୍ତୁ, କରିବି ଖୁସି ବେନି। ଲାଗିବ। କରିବିନି। କରିବେ, କରିବେ ତ ନାଇଁ। ଜଲ୍ଦି। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅଟୋ ଫ୍ରେମିଂ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଏପଟକୁ ଡାହାଣକୁ ଯାଏ, ସିଏ ମୋତେ ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ଆଣିକି ରଖିଦେବ। ମୁଁ ଚାହେଁ ବାଁକୁ ଯାଏ, ସିଏ ମୋତେ ପୁଣି ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ଆଣିକି ରଖିଦେବ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଡାହାଣ ବାହାଣ କାହିଁ ଓଲଟା କହୁଛି। ଓଲଟା କହୁନି, ମୁଁ ଫ୍ଲିପ୍ କରିଦେଉଛି। 1 2 3 ଫ୍ଲିପ୍। ସେଇଭଳି କଥା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖକୁ ଆସିବି, ସେ ପୁରା ୱାଇଡ୍ ଫ୍ରେମ୍ ନେବ। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଉଠୁ ଦୂରକୁ ଯା, ସିଏ ପୁଣି କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେମ୍ ନେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଖାସିୟତ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଛି। ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଛାତ ଉପରେ, ଭାବିଥିଲୁ ପଳେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ କେବେ ଗୋଟେ ସଜଡ଼ା ହେବ। ବର୍ଷା ଦିନ ଗଲେ ସିମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ସଜଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆଉ ତାର ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଏଇଠି ତଳେ ଗାଇସ୍ ପଡ଼ିଛି। ଖଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆଉ ତଳେ, ଅଧା ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଅଧା ସେପଟେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ अंकल तुम्हें डाके अंकल को लाज ही जाऊच। अंकल शर्मा गए ना शर्मा नहीं, हमारी चुकी आसছে তো লাইট। अच्छा मैं समझ गया ওই জন্য चखे छोड़ो ओके। হ্যাঁ हाउ हाउ এসো এই जाओ तुम आगे जाओ, हम जाओ। फ्लावर अरे रिफाइन तेल रिफाइन আছে अच्छा वाला रिफाइन এটা ओके ओके अच्छा আমি নিয়ে আসছি কাপ নিয়ে আসছি। हाँ जाओ आना अच्छा ब्लॉग टी को आज आम ये रखा। आउ घर को छात उपर जाऊँगी तलू अंकल सहित भाविली दी पद कथा है पलैबी। अंकल तो यहाँ हूँ सब बेले कौन मेन जगटा आई लोकेशन हूँ अंकल प्राइम लोकेशन। अंकल आज ब्लॉग टाक आम ये एंड करदे बुझल। आउ ब्लॉग टा केमती लगे लोक मैंने जनइबे कमेंट रे। आउ गोटे रिक्वेस्ट कह सब्सक्राइब करिया कह। হ্যাঁ তোমরা সবাই মোটামুটি সাবস্ক্রাইবটা করবে আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবে। আমার शेयर करबे, शेयर न कले नहीं सब्सक्राइब कर दियो। आ नोटिफिकेशन बेल टाको ऑन कर On दियो, करबे। ताहले जाई कि लोकन पाखकू ब्लॉग पहुंचीबो। ठीक। तो एई भली कथा। तो आजिर ब्लॉग टी को एठी रखिबा। जदि भल लागि छि लाइक कर देबे, সাবস্ক্রাইব করে দেবে, कमेंट कर देबे, शेयर कर देबे। रहिली नमस्कार, नमस्कार। जय जगन्नाथ। জয় জগন্নাথ। বাই। ওকে।